الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد رسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورترين غندا نانيغم مندا يغري مندا لمن مندا غريس مندا سر دلانتين دا سر كرمبانچو كوني ناسو خانتا ناسو ماما ناسو جياره نندوا سودا ندوا ومندا سوا لنكي تراتا جميني لغري ما جميني هلاندين كراغو hijriya nga wujune kamona kati tanda kati do sino filli agemo janvier qason tamundo kabu 2021 oga tawo tampille kesi o jabinden kam mahola dam mo na Allah nyaga subhanahu wa ta'ala ti togonum po siru adi mo kan kutum po kallanko silani suga ki ngi nyewre aygu ma ya gari malbina magri simma atan kullu hatam bin islami nyaga ne iga buri ya rab Allah na hinniya na kummen muron nida na saqqen no nida ni yunkinu nema no dallandi halle idu wangundi sadaqanu arni dallando kitunti o haga dallamo mo diga men day moni nyiade wala kana yani khadagan dari ni kelaqen day arno ko lato anile wiiɗo saha kamma wase kamma allah mbatiye kamma allah kanne kamma tawhidi kamma sunna kamma yello surugani siroyi na ñaga watunto ɓenudo wattenga sikkidaga sakka ya rabbi allah gana saga jamante agaña watte siha suyi ate watte jinna ngatte sondo ngatte kiilu ngatte allah ni jarandana allah ni sellandana ya rabbi allah gana sahaña kasorango ɓenugo a kaso ngay gaji toñaniro kaso ya rabbi allah gani bagandi ɓenugo giri isarano ngay kori kiñene iwa kettundi saraноntira xeetu ma hono wa jinkannenga ma hono harne jingotu ya rabbi allah ni tangannana yellagana misilmolle muncagandi kattiye jamuɗo xeeri sireɓega giri arnamulle jofande atterendeke arnaña xeeriya saganunɗo hamminunga taxunu iɗo xamminunga taxunu iɗo jotenga taxunu allah ni joten kama allah n katta jote bakka soronga ya rabbi arna joten dara samaye mbugu sara yaxare suwa allah menga giranga gadaga homundu yella nganta axibari bore mugu ɓenu wakki jofe arna hajunun yara kayi timpi gollimpi sahuranpi a suwani lew yaxun xibare allah ga nana wondi karle moni hijibun timmandi a madrasan karaba a maysin karaba a école karaba tuwaxo barakinte allah gana kino diya ya rab o billagarno question nu njabinden ndi o wadduwanga misra bamariya mankonda gambi kantoro moɗin xenne xarampakari alhadi ke kota janvier qason tammundo ñeru 2021 ken kote mi ora fata wanda bari xa fatiye ngarle ken dañi oɗigu tafatawaga allah moña tawanoye baden ndi keganage wonte munda misra higa dangino halle immeno seedantenga kenga ka ke kille aɗono juno ñomaga oma tawe oɗadu wawu gara katta misra debugumo bukkumunu oɗo wara katta o walimami nondo sirhinu haydaranu o duwa haɗa moɗin kenne rampakariya tabare a sagu sikkano sugadi an cakka settano sugadi an kenne duramogo ñahange annabi yimmu kay faru sere siren cuu a suudaga lew oɗu wa haram pakkadi kojenda a kaagu ñaharu haram moussa andan manu an gidanu an kogono o duwa hada moɗin henne lana hinne moɗinga subhanahu wa taala adi wi ñaharangu nde ña kamma gañimini allah ida cheikh tarifa gaɓe gaɓe hara misana bamaniyama allana hinne moɗinga يا رحيم الضعفاء وداعم الغرباء كفاك من علم كفاك من جانب الغناقسين قبل أن يروى
فالله يغفر له فالله يرحمه ما دام في الهدي آمين بالداوي لما يدنقل شان المنيات شان للورى عمما ما حيلة للورى في الموت منها من آخر النعمة أين أبو البشر مات قبل من أجله أين الرسول النبي والرسل واساه جغدنا كرنيا مستفعلا فاعل مستفعلا فاعل مستفعلا فاعل مستفعلا فاعل مدين قرضنا وراه وصار والدنا محمد نهجهم وغد نحان هواهم بالدين والآدب ونام يونا صبري توانا كاللي دبندي مسيبو نياني توانا كاللي كزارا نياني كريسين كاللي كزارا نياني دبقومون كاللي كزارا نياني بنا سيرين كاللي كزارا نياني خموين توما أتوكو نياني كومم annabi ñimmon ndaga kayfarun ndaga hohoni kattankotake wannoña sabara hanunga moɗin balle wa yulhimul kulla sabran ba'dahu abada wa yarjiqul ahla kulla lihusna munqalabin la ilaha illallah ثم الصلاة على الرسول سلام برو ثم الصلاة على الرسول من مبارك وآله فئة الأخيار من نخبي نعم أقاه أهل مصطفى يافا قال كندا أقاه كده فاطمة كينيا دار دوايوا ما لنكي يعني با أرنا هن اسمه صوتو ماني أرنا هن هرنجو لا وتقاننجو ti Allah kallan ka gollo Allah horoma oga hillandi be konno question njaabi nen kani oga da akhi yakhribi kebe gadi wattenko kenko ta agati ken watten ngiye gana genu ira mum paybene oda diga ngabu ko omungu aho sire ken yakhribe kenci hagayi ana pandalo nyawni pandalo hari an uga tini yakhrena igunya non danagana lo diru nyani ke angana pandalo lo nanani ramen jaga kamma gelle hari khenne gana nya birebe keta am baybe en taka bangene oda Allah nya ganda subhanahu wa ta'ala Allah gana sahana ngannati Allah hormando barake limun kutrimbire inin ni moron kinanga age godin kiri nanti wasiren do ga ke jarna fi sabilillah wa rasulihi akamanna londoa anda mugule angleterre khati wasiretu do toru nyani ga ke watte jarna maka manga selle ko porobane indara gananga limun kunni ni moron kinanga masha Allah la quwwata illa bi anna kontakte ona igo kemuri muru ki reyin hina aga na reyin ngabirebe ona kay kartan السؤال الأول ترين هنا بغيره متى تقضي المرأة الصلاة بعد الحيض يغرن سلم تغنا كمبري إنسون بالله يغرن نابو إنسون لا إنسون غنا كوتا غنا سنو أنا كنشل تغنا أنت كنشل تغنا فأن الجواب جاب غني كبي يغرن إنسون غنا سلم تغنا أنا سومي تغنا خاغنا سنو سلم بي حقتيني أغما كنشل سو أو جابي أنا كنت تغنا kenya sabuda naho sire ya garin kittenga naro jindi wuro angana sakka an ka wannan do haya ma furen kuti walla makuti surtout Allah dan kuti yembi tonga na tinto maka sawanga mandu control nandu cheki gella gane furenga kuti anna ko sawangi anna ho tro njal anna sago ho njal gella gane furenga makutenga na sago fayirin kane am bay gillan nandu hayi gadi aganani furenga kultan أيوة خلاص أنا فجر ينجل أرغتاسيون أنا سقوه عنده تروج يصلي هل فجر ينجل هل أنا نندو هاي أنا نفرن كتي فجر ينجل أنيمه كيم ما بقو فجر كتام بني أنا نها بس كو فجر مبكة في نيمه كيم أنا بقوه أنكين قائد شنبكة دك كتي سبحان جل مبالله قاكيم ما بقو سبحان بكة فينا هندي يغرنغ سينو سلي حقة السوري على رنغ كتي aga wanki na sallaki haqqari arkambani aga na to kamaga ana ken jalle tubana matu manda fam kajalika futru nagan jalan qado awa salli hanan qadi kiyen kennen kane andan lu hay andani foren kuti an wanki anduguta arakan nu kargi hatta to kamaga kiyen kennen kane salli hanala ganjara anni shugudu manaya
ara kambane agana to amma kiyen kannen mpalle su andamu ko de la kancara kenna kenya salli hana kenta to bala wa su'alu thani kesu hillandi be gaere ida duwa nyamuro ikina da iwattaguni kina halle awattarranga sino tammido segu irigi amari adi golle ngamayde kahiti antamaga anta kahiti ki gamurnuga inda tada girannan cigidan kahiti muriyam batte annamo higanati in cigidi i kahiti muriyam battenga sui golle ñambonno fayim na togo igu sikkendi mundu igan yahini kaygoy kala da yari takkende allah di yara takkendi inta munda khotangari kundugi yahumbagandini khotangari ida jama kisuñagona addu ida arna kahiti pinne wonde kinana mi da silo ko al jawab wona tandagani jaabe akhiyagale hadihi l asila ku question ndambuga wa kappe question nu ɓeenuyi iga sirlaganan température naragana sigendi yo ko yagare ngatu nanti igon pammintagimaga aga hinno hoɓe muruno aga hinno hoɓe torogono keñigomaga angatu nanti igoɓe hammintanmaga walla igoɓe ntammunda igoɓe ɗi kahetin piña xoton ndanga ɗi kahetiña hasanga anga hinna taxunu ken balle manga ton duwa ke haga parnandagati adagati mumalluwa o axay mena ke hayde axin anna taxu billahi alayk nandiriniti allah yde angana hinum komoxoɓe gellaganayi kundu aganañi nante a ŋucu taxunan kina falle sino tammiro segum ana kayiti mundu anta mundunu i gollenna maxa kuti anken xaati ankenni yaxa ankenni fonnanxaye ñaayem masha allahu kete ankellaho kuna mani ko nanda a kenna kahiti mundiyen toxono kuɗo i gollenna maxa daga bono man nanken xaga dungena ŋuyun nan bono angati anta mundan namboga yaxu keyi xotangari xota mari de xota heti kede kene a hammi antan maxa a hammi axa tamaxiye ngabangabe kumeyeñan tamaxin tempolla ke a wini worene yani ko a wini ŋuyiniya sirentarni yaxoru ɓenuga taxu kinanum palle keme wucce sino segi sino tammi sino karagi sino kabi lawatinangani taxandu tammi ñeru ke suma hoho kitaganta perde iyogonu kinanum kusi waray meedi xollontaxu yimmen iyogonu hay taxunu kinanum palle keme ucce hoho miñi inati kina ñaxi terra key iyogonu kinan ina ana yaxi terngana kendo hammi no tampi en toxo yogonu kinanugana harde kasu hilli na yille ana yille taxunu sino naxati sikki xadini allahu akbar yogonu kinanu gari igari kasu bane keɓe yilleyenatana mundunu xadi na kahiya anda mugude masha allah wala quwata illa billah yogonu kinanu fati me maxari yimmedu tambiye mañaxaxunga yaxaru yogonu kinanu igadataxunu kinanu palle i wati wattendiraga tiga xusienga tendiraga arda sellene yogonu sare kinanu pal yogonu immenu fati katet kinanu mbillaga bakka kakoro sindi ke kakoro sindi ade yahoru ɓenu gadalla taxunu kinanum palle kinanu yogonuri idi fisiri ngara kinanu yogonu manuri toro aɗo gida ñaharu kasara duro diminna duro perde duro ɓuttumbuy duro nkender ko anke ngato kundo hoɓe ka keta keso kamma gellanke ngamunda hari gannan toxo ankina yahu key ndetina ñahumbagandi de ka nkenna mun no onoman xa duwa wunda mede bari nanti arna kayti mbinno ndada atinda kayti murnu duwangen to kuma kay duwange be ginke makay re no groupe ke nandu wanda anke ndamme be ga tawu ki nanum balle keme wuce arna ga kanda katta ga gairinga hobe arna hobo ga ma ga tamagiyen wa su'alu thalithu kezu wasikandi nya hayre zawjuha ikina la yaf'al li ikhwanihi bi nafsihi shay'an idi kinana francia i kine mente o titi duwaga hoñani soronda kine ke me soronda keta kine hejiɗa ñagaru asarano anda hoñani ɗangani mi ke aga na ñamar nantanke hoxe yangira ñagarunda hoxe yan jaranonda e kungira ñagaru wacca kunka haga tengi xay girga nani toro ni bitta ni toro keta ke nge ga haga pare ke ay intasini kine maxa hoxeyi ɗangani kintaxa ñamarni ana foxeyda bo aranto hoxeñida ti yimme mi ke aga na ñamari agina ñagarun kara dunari maka sugu benen keda ken kun kari toro keda ken ke kada kutu inta tini kine geda hoxey ancoronda al jawab na tannangani jaabe angen ginana kundwa iman ga igunda menan kine e jaga yegonu kulle mundirende hariga maka tere jaga yegonu kungira ñigundirende ñatogonni turuñen togonga fanga anta igana jaga yegonu kulle ñigu sarenni diminnanga kundwa
e jaga pantalon igu gabe an kawana hellere nyawutu e jaga igu gabe to nyani bangali on kawatini kartumwa mangina mane mama sellewo natteranga naggolnyen gahetunu ngimma lanta ho walli coronga min nyakke nyaga ni nyamari astaghfirullah man da taqiya ko man nay min nyakki taburu bo ken qarawanyana matanke ketade yagaru yogunu gana igol laga iganaro kabandi nyamu jodo ange nyaga matana ho da mbeda bari andara barani a horna ke hayo magal igu gora sahan denda nyakkandan cinkendan le mundan kahiti ma nira ñagaru saxe haaɓe nira ñagaru haaɓe ñimme kiilu kedanta walli kamma noho wariya mi ñakke ñagani ñamare tin noho wariya gongama ala haala hey pay arawañini peut être ke hay ankinagina ñagaru ngaɗan toro i kummaxa anke ñaha yawre an ñimme nandu wari place kede aganayi sasa ange ñahay kara kundu angina ñigondi kiinawa terrang aranda hoho ñanagada ma yakke ñagana ñamari harangani kawra pratiqueji ne simmana nanti peut être kori ke yakke ma kitaɓurde kori ke yakke ma keke a xibar kuna kine ke maxa a xibar no yakke ñamaxa keygo hare allah matala ho ana harami aga walla kukuku oɗa lawtu ona jegiɗa ñigu ñakke anken na ñimmelo maxanci hen nden ŋure a ñimmelo tora ŋure wasani hen hillandi ɓe angadi keta ko keta kenke antakatinigo kene ho xeyda ke mbay ho tallanka pamaxa doren xooti yeñe ke mbay ho tallanka pamaxa inan tallan qoniya inan tallan maxance he anken nañi ile tallan ñankina tallan ñamarnea ano hoxeyan coronda duroxoto fo hoxeyan coronda ndoxonna maxa bono konan kam maxa ñankancimme a ñigi xora saxante min gantanna hoxeyan keta kenge ina simmanke ana ŋure anken nan kawa malli ke hersana tallan pousse ano hoxey sorna manken din anken taxa ñamarnea awa jellagana sananti kunka han toñana kahu ñakkam immaxan toña toña mum ndemmaña ka here ñankinay de ngemankina ke ngegemme wala aja wa sualu rabiu ke ani question naxa tandinga zaw asabahu maradu ti igo ñani sidanga tenga daraga ana mbugundi yaqen ma yaqenga tuun tout suite yaqen daga daga forno mbangi adi rem mu idi forongutu idañi alhamdulillah watte kente gare ke yandadi rem munga sasa kenke yahi bakay go ke yagundiya bo sidan ñanayi bane après ni kariya sidan nganda mugundiya mallagi yinginminayi ke pare ni kariya intaka toko ke go maka pare ni kari bane hilla nigana toko ke maka sida ke maka dagiraga allah jidema amidire mul laga kiiti billaga hohoda bar hina sagunno aljawab wona tandagani jaabe ngam woda allah ñagankinara allah gana sahna aɗa watun tenco lew siidagu meɓa jaɓetugu meɓa tensiegu meɓa manigu meɓa jalisigu meɓa kan kornagu meɓa woda allah ñaga watteɓe o watu watteɓe on tatu wattu woyegonu minuwa dogotor nun koni walla ka ay meto kat nanti fo yiya allah na keesu jara na su sahandi na ñagimu kafaraday wa thaniyan nga hillani ɓe konno ko xibaru ndambu sere ñimmen kattandu jaabini kuti o ko an dakini anda toxo keygo yaxunga xibare ɓega dono an pagada konolo o suwa ke xibare danchentu on dakini xada ñaxu mbagandi ken kon nen xotandi nenen kamma wa thalitha nga sikena ñimmena xayni ketan nga yi sikkandi ɓe konno allah gara sere ɓe jarabi sidanga tengadallaga walla watti garawunke su cancer nu perti partanu sabunu ɓenuga andemana honne bakka sida ke watten cimmenda tooxin ho hana anna tu nanti ankama ɓuraku he amma ñantaku he qaliɓe ñaɗo kena nguru nantima ke wattena laga aga wattengana masibo ngana serengitangana muñi mumini a ñagandagani xeeri mbane wafaniya hillandi ɓe gar wandemana honne bakka sida ngatten tooxenda hawjenda kanu yenga annatu nanti jooti xooreke ɗo kani xooreke angamamulle ke mbantallanga tundiniya ane kenta hoɓa kalla kitani wa thalithan hi sikkandi ɓe gandemana honne bakka o sida ke watten tooxenda hamminna xammi duroxoto ɓo wattu ko oga kanna wattu ko o kanniyamani onto kanniya bane ke a kalle ke woy make ma daga mbaba daga make a kanne hedi tayib duroxoto xade ɓe ke soron cekkide an care sereɓel ga karangiitu anni konti anga ñini sidangara sereɓe kari bane hillo kutteke su ikrati sabutana yaga sidanga sereɓewa sidanta sereɓewa ona duna walla waraɓe an sabuna ka tandi ɓe gandemana nan kisi ke watɗenaɗaga maka ke watte toxenga xo an mbane gahe
sidanga watta sirabi hasala agabenni igonu galle jeeniye ida ketaro kinanu ñe igonu galle anañi a konti manga tampi xibare ɓe gana ga mbaneya kamma hara gana mbaneya kamma ay fonna muñede allah ngolle sakkanta mbane kamma waxamisa hi karagandi ɓe gara wande mana honde bakka watte ke kanuyenga ke watte wacca kotanda ko sida ke wacca barakentaxay soro kontaka sagay sa harananka barakentaxay agañi serleganana ñamamoxoɓe ganni naragana gollina sangatay moxoɓe ay sadi ken alhamdulillah ken taxadi sabu tumundi ɓe gara wande mana ke sidanga tempasangunda indannalle me sara anayi ankinara meheti wasabi hen sabu yerndi ɓe ga junubu mburgene kuwa tinnamugana serlaga ñunubu jomburgene lew angana muñinan jabal sabu segundi ɓe gandema na duwawu ngabonde sabu kabundi ɓe gandema na maga farati ittu kutunden sabu tammundanna kalle simme ndaxan wa suwalul hamisu keso kargandi ñahayre ila hina yaxareñan ila hina pikkiri ñawutu kuuɗo naadu xumandi ay macina naadu dinkondi awa naadu dinkondi vitamine ilahi pikkiri ñawutu naadu dinkondi igonu tamaña igonuti fonday aljaba wonatanda jaaɓe dogotoro ñaganagara ko nanda nanta anna hoka hangenga ampatol lampo annandinko walla minan pikkiri annandinko basumday li annahu ilajun carande ñan anamaguɗen est ce que amatina nasima stafir nasimati na pikkiri musu naɗu xumandiya yo naɗu xumandi dogotoro ñagana isumbana o dogotoro ndigannandin ko jareye ñani honday ati hoɓagan ñigenga jareye ñani honday aɗan pikkiri kuuɗo katoye namboganga jareye ñani fonday ayna basu sunta kuwa jareye kille ñaganayi yo xaganayi jareye killega heti sere maxa du xumandi timme kundu sere maxa du tallandinko ni timme kundu sakkadinkoye wattennangamayadi wa soalu sadisu keso tummundi ñaha yaxare ɓe kinagana wara sikki angatu yaxuntaxano maɗo yigogana yaxi kengana kiñay bireɓe aɗa xollon taxa yimmenni kina xase nayi lawutu geliga memunda ina kengen baxam inaɗoma idda wayba angatu yaxaren kinagana wara ana idda ndafarne irisunu ku sikki mana ku ngariya hina katta billaga dagana kati billaga murnu yaxare ɓe keta kinengada wara sikki ɓo kiine ken taxa sagandini kundu idda wayba awa iddan taxunu ba aljawabu awa iddan taxunu awa taxunu hena taxunu a tréxese ko ganni xanungatini trési taxan kandi de trési taxan kandi ke hay taxunu a trési ana taxe kandi liqawlihi li umumi qawlihi taala allati walmutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in muhammadou yaxaru ɓenu kiinenu ngadi xollontaxi menni i taxunuwa nan ŋucci inisunu sikki kene amuña yaxare ɓe idda gandayi kiinengana wara kene yaxari mbaneya yaxare ɓe kiinenda mundu ana xollontaxayi menni kattabillaga ronotay iddanday qala taala ya ayuha allazina amanu ida nakatum lmuminat allah dal mumin yaxaru xagani yaxi summa tallaqtumuhunna ke mballe xadi xollontaxi menni katta xabillaga jofeniya iddantaxay serre yaxare mundu anduguta a makkatay lew hari qusul lagandema tongo anda xollontaxayme allah ti iddanday kaati famatti uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila ku ñaxari ndambu xani buttimura keta ke xana mbima xaye kasin xibare ñangko yara irandarni ke ujunu tammi ha ke tangarigojune xana kine buttimura ɗo xa yaxare ɓe kiinengada wara sikkana iddanda bariniya noxo gana ñañi xamene kiine ke nanaxa xana noxo ke uccenni qala taala wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yadana hamlahunna yaxare kiine gana wara haragayta sikkandi ñay noxo ngayi kiine ke a noxoxe ananaxa xana agana yikkuna yaxare ke kiinana wara sikkandi noxon tay isinaxa xantada taxurangadama taxurantada soxe ngayrenkunne fexehingumun naxa wa sualu sabiu keso yorni ñahayre tajawajaha rajulun sere gwandi yaxi abara taxura ñañida abara kompe kinniya agana yille terranga i kappe soro ñayi kompeni gellu sino sikki yaxi keygoyi abadani roduran kompeni aganari ida nañime kamma agana yille vacanci agana yille terranga ani kappa soro ñayi ke andiɗa warame wanjala ma yaxunga bakka junubu ñaaniya ke yaxu bakkendi ba aɗo yaxu agadi wara dimma ɓe ima iddantaxu a kandi ba andamigutaxur finkolla ñanano e compente a kandi ina iddantaxuru caméra ñadi iniga iddantaxu yaxabanu bange
junubu ñani ken khadiba al jawabu natandangani jaabe nga adu sasa ile mine godu yahi kono hafi ñani ado xorange ngame awi sa ona duwa kenda ma Allah dido kengen to dome al jawab wana tandangani jaabe nga andara hin ko mo ko be gelli kundu waga ne kar ko hillu su pakille mentam ya humba ken tite kari pakille mentam angada iddanta kampa ban kandi bo ankina ma ko be ko ngai kandi pakille mentam ku karo hillu su o du wanda anke kina sikkan anke kina hillandi arna ke yagu tonto arna sabati arna barakina jida ray anki no kaaji munde be game aynane wondada qur'ana kena sabati o da gidi menni wa su'alu salim keso segundi nya hayre yagareni nan qawnan diga mu yagarundangani wame torno kanundi buru yagaru yogonu te nu yogonu ma gubudu yogonu annan kati kullem men aduna karabanen nagi yagare go ani kun kandi de ana yare muku gamba kasoronga de kare mendo sere gana limine gana gaja gana gir direnga ana kancu kaje ha ga ko jaranta khara kharande anta tokko kanyi gonda anta tokko yigoda kande anta tokko yagare da kandi amire mum pasana kempay bajin den do kahinde nyaade anda famude ana ya gaba ngabe to ngundani na kelle muku ga wa ga men al jawabu na ti jabe nga e go hobe konne ko no jabe nga masha Allah la quwwata illa bil usul ngalbir mo ke asirenni ka ko to yande wallahi sonin ngalbir mo ke sinan akoten odo hi qoto yande mi kundu amma sonin kay gare ya gundi ngeke masakay nanti awa siretara wi galle meda ke teinga ko munye ya garu hilli sikkisu ay to nanti minna sonin kompaso kuturu nga walla minna sonin ko nya walla minna ni sonin ala kempeside kon takasindi angana hayindi sonin kaya garingara war wakkine kani jurume kamma mo gobe yagaru sikkina kati so hayme kamma gudunu kati boguno kanga kanyire mabe walla alla ga kemo ko gara wattongo no kundi kello ko nyande anga to dotor ko mami non karamon ko gumbe baba ga dum garamo go dotor baba ga dum garamo ko arabu ko ay jere funu ko ani ba o so ko ma gaire ba isumani njaayini Allah ko sene biya fullu ngani ba nyamu jodo peut-être ko kunka honne odo kul khangike mo soni ngare mewari ade tinga ko ke tore e tinga ko ke torangi kamma mo gobe mi men warde ke tan ken dante nen ci hay dingira bane kada ko gubudonu kare mun tawasere min kinyeme ya yonkinta mun de yonkin dangiya soron campagne ni me kama ma bane dangi bane ya makinyange joge hansade mbaydu go so ni ngagarunga tora be di kete ingibare obire ke qotengani mo gore ka kabila su alla ga dambire mo nyama ka wani ni kenyan jirtanga amari me de man de go kabila ke non anda mo gude serega na fati sasa inati ke kage lemmu kun to kandi kinen ko kanen nawutu kinen gida nawutu so ni ngago ke bir mo ke hagare ken koy wasani anga hilani be ko nanda ngani yakari ngotte angalani kandi imunu nduru ndagi ndiga janno e mi no ga janga sakka kale munu yakari ngotte yakari gono wadi igama ko ni kunna tay nelle men katu tay nemma kay kiteri kullemme e manni ngenande nelle men ni hod angenal tay nelle men ntimi hodange age ngana ngal lembu nyugo nata ko duna karabana ngiri angante mun da serenga tallemme an kama ka tay neremme makati gubudorenme yakani pakkilanteni men normal nga are men do serega na gaja tomuwa makaba tongunda makaba kenno ko miremme ke ay kanke ngana gi dire kanga ga ko jaga bi yagare ga ko jarinte yagare nde tokko yigoda ande tokko yagada ande tokko griseda kuyugo yogo kasanga ampaka halle kuyugo yogo ni ni kakedi serena no maka yanka alla da andu maka yanka soronda ma serena du to sere ay ta mona sappe ñaajon konto koy tan a sahari ni kembane kot kenganaga he allah ndaña hari kalle ganaña ando toko ɓurundaga allah ndaña allemme hara allemme murunde a kotono tini he ke yakare caɓuɗa lemine ke torante ha kema jeganaña ngadduro kotto daga yakre tana mum ihake mullin ko nampalle allah mun nako so sonto wa sualu tasiu kesuo kabunni ɓegayene atike marabin kanne ka ida français ñagara honne xiye soro tammiro karago kuntangantengi maka salli soro alhamdulillahi isallen kaɓe gana bono ida wasirondini ku soro tammiro karago i bakka ba
qur'ana ke gadi tanga walla mina hokka hay aljawabu natanna jaabi iwon makka bari hokka hay qur'ana hokka hu soro kuya tan aguju mbayya ta malla gannan cigi minogoɓe haɗu soro sikki waseren bakka ha qur'ana hara malla gannan baraji duuro noro duuro horoma duuro wa sualu al ashir kani keesi wattammun yakare ɓe ga dagana jagatamu ña fayi gunnenni a taxalle mo jag odi keesi wattammu no manani mata zawjuha l awal wa zawjuha thani ikina fanan faati ikina fillandin ka faati yiɗu hay tello iddañay kuntu na ko yahrunda ina kina noon laga duna wuccende penni ɓuru idan guygu hilli idan guyognu hilli haga ñaago tenengero tarata alhamdulillahi da allah tiga allah di dema duran toroma ñiiɗo kuygu hillu sunaga igu hanake tor jamu tor hillandi jamu tor yahori ɓenuga sanganati yagunga na ko in cabari ɓenuga sanganati kinayi yahreñi hadiga mum de na ko in cabari tigana girno keesio ɓegimaga i kina hillandi ke haga fati hay ke iddañe mayra mum jagundi hina iñi gada montoro sireego a xoɓada montoro keeɗa xoɓoyda kinay aɗa raga kamari kittenga hartaba haga fatiketa ida baga sunin cuususu kahume ki halleyani tabada igari montoro ke wari montoro ke liŋida ɓuru ila hina kini haɓay ka buttibanenti mana immi a kemagandalle moncoa honi ba itino tirni keña i billaga kinni haɓay aljawab onatanangani jaɓen rahima allah gana hinne andan ko kinanu hilli suuy allah gana hinne yati allah hinne barakinde aɗo sidami hurencu lewgi ñongre wasaniya nda hillande ɓe konno amma gare ko noko ɗum kulla ko ɓe ngala kini aka yahro kundu wa hayde duna deppenni vere magga jangaɓe hay yahono kuɗi ko gana simme uñi kurokoyenga bane sugale an kaga sabarineya iyo mbagata tammuña koyeron kunne surtout ɓenuga kinanum torno amma raga banga ɓe yahoru yogonu ijonga kinano yogonu maha kinano kuña fontanguñe fonti maha iɗi segonde bari kinanu kuwa kun kinanu ganari fati igoɓe ganari wutu keññigo hani segonde bari keñña hare hay allah tammoñani o kiigo kuwan kalla yaharu kuwan kalla allah genta kalla ara waɗa ganan kina tambontugolde an kina kara halle kenga sangatan kinayi tayib an kina kenge kendi gollonkoro allah ra kiña duwa sereɓe hernan ka sagan ndi e ahi allah gamandema anga hore munu yahunno hondi horon muñi on cabari saharenni kembane kottiye a ñagalle mangana sago mi siide nogoni kariyam bamaga ke kani tagude a ñanda hatali genga de ketaga alaji annayam ba ñakken maga a ñikaga hatay de annayam bankina yagaru kanayam ba alaji maga a ñikaga hatay de anda alaji horen mini anda alaji korte anda nasinkaho koka kolanga na konko alajiya na bogima tara mogonde lew a mungudi maadi gida ñagarun ɗo yi hohodambe a hohonanke an joro ñanaga aha indatanke yam baken maga oroke simmari walla nke ñagare walla nke ñigo anne xalaganda toña sino hilli ke yagre texentandanaga an xibarun cuna ñagari ndugunne ñamaga ke xari xandan ɓureñi ayandamma ɓureñi ayanda ña ñaninde ando ke anda tambiyen cudanginde masha allah wala quwata illa allah wasina ganda jagilingol nangu hollemme aa keta kenke andi keɓane ken cangana anda warran mburu anda hisiri ngara toñagundi duuro anga torno anga dire mun torno keñagalegana sago sase ndate alaji annayam bamaga huregandigamunu a wasini moror kamaki sarake yagollemmo ona kallenkane tago ona billagani ngilo ngayi o tugunne o kara kisegoño kara ba ujari kanne camara arna hinne ba ujari kanne camara dalla faati kembiroma tere a kagu ñagare ke nda simma de cimama cima itini cima mani gaji de okuru ku ñahamen lemmoy o cimani ɗo sayi bono ante ko sur o suna sappa ke ñayde keta ɓin kasinga honne ba min de kasinga honne ba ndi suna sappa ke ñayi cimama diallo ma aga faati o kara demba kunda dantaxindira bawjari kanne arna hinni suwa ada sehe ko wallahi ngore mu ngone ati kagu ñagare ke baɗami toro angatu sere angatu ke waga bakkoni ni
toujours abadami toro kagar kene saka kamma kenyan daga timmoma atu yagare kero ikittendi nanti kiani tora ngada nyangiya tora bane ikilu nga hobedi kenni igana daga terra ko basiyedi gawara iganari agani ganden tahundi agati alaji anyi ganden pai ande igene ketaba anyi giyaba ande igene ko aga tili ni ge ke buru ila ko sabutu ad ko aga ko taba yota ani wala aga tora be sagiya ken Allahu akbar ande non jeri gani alaji anyi ganden pai alaji ge keta anyi ganden ma daga muro ma ataga toran ni daga sagiya de ma kenne bana kotti kala kiji jom fati matuma fati numeri yawo mu ngoro gol ke bo ngafan wa thaniyan nga hillandi be kon non da mun toro ke maga kinal lemu e ba ki astafa maga kinam babay bawo anda ko banki na anda kini anki nay adamara khalas anki na honi de kala ka pageenya jenna ngana saral lemu nga anda lemu mbane aga ge na ngana sariya non le am babay me orno non anki babay bo lemu ko kum anki na ke am babal darno kun kayel akon lemu na igana dunge ha kambi maga de kada ngi mondo ndako maga habada nyaka mbugo day buru ama hararo ndiyo la hakini na kisimai igana dunge marhaba wa su'alu thani azara kisu wa tamundo hillani nya haye ya garenga nani inisun ati garani inisun no gondi inisun kuti yenga na to ko bita bane ira wa kenki yemu manyana forendarini kayinda sallini de anjalini forenki kutu ka patti tan am bay wankini anna salli anta alle ñagaren dalle ñugo o duwida arna yahunne wondi suuda wa sualu thalitha asar keesu o tamu no sikkandi ña hayere atina tahfij ña qouran tangandira igo ngattangani maga yagaru ngattangani maga keta annagusa ustaji yogoni ɓeganay mouradia an nabarni aɗo ken karle mana daga sembe na xiidi agi quranan pijiɓe ke sagandina maga haragana yaganne ñaay keta ada ana daga xiidi na sembe immaga xiidi hay toko jama keen walla mina sembe hon karang ani soro nyaage ngiya ken qura hangen no yana ti tafiji may tafiji nam ibudi sa fangan qore soro nyaara bi lemununga e kolinga madrasa nunga lemunu be no yunga sino kabi o kesu loy nandalla ijarabiya nati haru joge nyaadi jimberiya khara mo na baga baga nan tanga na ko nan katta kunyugo no go halleni ngara kun kesu no suutu ni beroy ando ya ganna suma ka khidi kitin kita haraga ko woma ko kadam debali aka khidi mana tafi gado khidi muraja gado khidi akara wasmen hon kara ngabenu ga saga ni kunna saga ndama ma gida makura wa su'alu rabi'a azram kesu watamul yani gado no gatanni atiru ila taranya idallah idi yaqnya tlaho yiti ha iha igunneke hari sallamu lamu yusirillahu aw allama katim binon saza anga tunanti Allah wa sabarni katta haqqati be annako Allah gande angla kiyo annako kengana kiye hariga makati gitayna bugu ambilla ga daga ne hibure da bari anga tunan dalla wi dukumi gani kaytin gita akko ina ko dine kahti munde anga tu wallanti dukku ya humbin nan bitana agako ina kati munde ngara inari atati la wi dukku ina wi dukku ra du tangana gamen ida da kilahi do waragame kenya gare ga na daga hibure da bari kenda junu bunni yayi mana yayi aljawab na tan ngani jabe ngan xaran ke question honne an to an kay question nu benuyi imero taganti kimi hinda mi xama hataji na gare tirni an ke nyimeto kat na banya xagi hataji ni ya gare nga sapeni honnan kay akite nga jindi qasu tamilo hillo sinema di kenanga ni sutte nan caw agama di sutte nan caw qasu tamilo hillo ami ya gare mbaga sunu lon qasu tamilo hillo ama curayri kompe qasu tamilo hillo ama janaba wanka ganda urdun kuyi angel lasni ke mahataji hala ganati mahatajiya abonde shrahu kedi bar hillan danga talanga nanti agana alla kute da bari junu anga talanga ni agana lahi ana ko katta billaga daga na alla kute da bari ke diga me shekonda na dulu
shekh ke kono umma ga hari jew kata Allah kute ke de bar nden gon ne nyimme kenya ha gusna rono akam arawani na kam an kiru har ken kam mai me kan da ken ga ba Allah ken ngata ana ko sara kiru ado angati gellaga na daga Allah kutake kamma kada lahidul laga mai aga na Allah junubun na koy har ya gare be di ki na ga malahidul laga na ga na jeni ki ne bala junubun na yimme sariya me hingel ya gare koy nan danki na dallagun ne nganna honne mo nyonko daga chay mini karaye ko ay sariya ngar kebe ki na nganki daga dallaga ndar ni anda nya ko bagal inna ki yan joronga itambe ta ko ni ki na halle fonnan kay nyani magare ga Allah asake nge kayam bi ma yagun nambo sariya nga ke kinne xana nda nga kute ay ado ke hindambe ma kije lahiru kinne yo ke hindambe ato hodi Allah kan ne nyala yo kembire ketaki ma sha Allah la quwwata illa billah an genni mena hayni serebe ga gunnenga an kayti binga goto he yanna nyaken kinya do Allah gan tekkendan na bugo nara nyaken sagata hinu ngalla maka Allah gan tekkendan na yamba ya gare kemaga ha kayam bi ma gairan taran walla ya gare ke memma gaira kemu dunaga gillay amelle mon cu jidi ako gonon cu jidi aki nga hina taawul kine mballe ya gare ke beli ko mbagani ku wanyana iya bo ke hindam men dar ko ngenni me ketade ndar ko angale ko sebe ga ke lahidu konni ya kemran dida lahidu nya tahu gillaga na daga Allah kuta junubun na koy kebe igo kebe ga kon igo ke me ga Allah kuta dikal go hilli suwan sakko o kudu anjewu bondere sangallu ngana koti ko ngaga bangabe to sunni hato to ado so timman ton no wa masha Allah wa su'alu li ghamis azram tilni tamun no kargal ni nya hayere ida sere ado sere ko yimeyi nanta ana khalisi kinai ana fo gobada inya sabu ngana soro hilla tu ndime kibane lahi bagasi ego akobono ida ade sero kontaki ngana ade bagasi ke gobono akaman tagu gasinu amaga nya dun denge moy gan isi may gan tari ganan darawa gasinu kutugana igeti go ndaga nya kundu sasa ama tore khalisi ke atammu manti keide kayga na moyen kita iwan khalsin tugana boya nya sabu ngana ga koyme ka tambon di danda kade ida koy soronda igana moye kita ikadun ko iwa keda ngi khastu gana khalla gana kinya kane atambon di ade ida kela hidlaga igonda kenyi gwa haga girke tan datalo homba ki khanu appel yanta telefon yanta message yanta ay wa khasi kibarna kamo amma kita har saba ke hi ran tanyeme kundude ke hi an tanyeme kuruye kamma o itila kenya trinde an jawabu natanda akhi ijabe in kana al-amru kama dhakarta andre hinin kuma gane ganya kunduwa ma sha Allah la quwwata illa billah ke ka fitu da ma wajiban ne ma wajiban an ke manya garantiya amma ti ana tuga ana kiyaye gana bono annatu andi koy meya pakile men tangade an ke lahannan cirwa ta bo nya ganya sabunga akenga tike hi magani mene kuriye kamma amma kadi me kuriye kamma kamma kadi ga megir nanke ngade angere ma nyanke man nanke ngakedi pakile men tangage to akul wa su'alu sadis asara kesu wotamu nutumu nikagu nyagare nyane ama asanga metu sumenye sumen gana kempe yanata kesu ngasu danginde ha tambonge kenne awar jahante ama tu harsa itarangani kusa tuba keta mullem pakati diri harbe ama tuba iga haga kanne ki iga na daga kara ganani iga nanya ama tuga su iwa golon ta una imbe tati ke tamundinia ita Allah ta'ala kam ko watenta nga pakile mentan wala jaganta ko kiyan tan ko nguti asare an kimentu ko iga haga kanne ki ay iga na daga kara iga nanya ga ma tuga su خلاص الجواب نحن نغني أغي وجابنا إن كان الأمر كما ذكرت ngade yin ko mo be gelli kullu waganani amaga wanya kekega ke mo dabarne ke ya gunde ni men mani kana ya gunde ni ada grawunde ni sun qaso sume aka hini silama ko ngombo munye silama kempe ya wa thaniya hillandi amaga wadiga mega walle ya garde kina na gado muslimi ya garde kina kana wala me do kay sala khon wa thalitha hi sikande be ngala ko nanda نتندى كيما غوا لا قدر الله إذا حصل الفراغ بينكما بهذا السبب
allantaña aya hungana bugudo ke sabowa ke yakarta man ko no i soronda nkina a ñengeya anamagude a akibaru fema yo ñamaxa nkora muñini ke yawa faami nkina in dornowa ke kan kina sinni cume ñatugo anga bara ke ando warame allah ke konno anna ke konnoti ka lakke warabiyan inaka tanni ɓe ngati ke maxawa ke hay ko fisringallahu a kundu allah da allah galla yatina yaxarungar yaxanto forose xa sumu ɓe ga kallannankara yaxaru cugundano xay sumunuwa ɓere menga kallana a kara xay bara pasi xa sumu xatun ka sire jalla ama ken dabar awaynana buru ati yaxarengana war jaxan nammini a mbay katiniya songa songana karanna tuga war jaxe ke moxo baane anke ngana yille allah lallemme cara jamudu xeeri yaxaru yegonu sare noxoñana iga fasidu baane annara jamuñangan kenna ara birante mbugu birante nogondi a tanna tambontu anke naari kentammo heeya ngata ña fisingallahuno wasaniyan waxamin saninga kara hika hiɓegadi ngati kemaña an ko an kiina xaagada ñamaray haraganani farlay mega heti ketade allah mbattega heti xa lakkutega heti baane an kiinagada ñamaray an xawanno kene me wutay wasaniyan nga hilani ɓe konno kiine keda yo maxa jewti warande ke hina a baxa baxa conseil xotonkinanna baxa baxa bo warjaxantengana kon sumunu ana xence haragama tuwa tuwanu yugonula kenko wa in kunna lasna maahum haragana kugama kahi kuntuwanu ko hentenne jamhuru ye e quwwati adillatihim nantini gunte sugundana i konkene ina tuga igonu kunti ay i hay tamundini a tugal nden taxiya yoxo tuwano igonu gano yegata kenko maxa yaxare ke yaxummoraniro keɓatten aganatina tamuñina a waɗa lalax aɓe tuwano igonu kum majahabi ñawtude xo kunta ke majahabidi wa sowalu saabi asara keesu wo tammunno kabunni ñahaye i haabatugu nere me kenñan jarabiya gelliga yaxanna xunti ami yaxalle mañayi de kami mundu yaxuwa adi mundu tola xuñani gelliga yaxanna xundi allah raña wacca yaxi yaxaru filliwa maxa i xaaɓe gani yaxi baane hay i kiina maxa france bange lemmu segi wiidi i kiina naxa i haɓada haɓa saxe xaage tayib i haɓan fati maxa france yaxare ke andigam yaxare ke anti i haɓan fati maxa france ida furenga rini garna furentunci i haɓatugun ne kere me keɓe ga jarabiya gelli yaxan ne ken xa saxi kamma ido fure kere iga yankide ɓe i jamanen kaptali igara fure kero woto ɓeydi iga tengene katta burusunga kede kuɓe ndaga fure ke suturi igara woton nogondi a taxi karanga wotonga wurde ga dagana a toxi ñoxolini ani tan joguy tan kamma ini tambuga wure kembire kedi yaxanji iti manewa turiya ba furenga kammunde ka isabare ikkiñe ida huren juturi nde halle ko yihilliga timmina adi téléphone idan kanuwadema kalle ida ñagare idan kanuwama kalle gelli gel dañ ñakanne ɓe simma anñim min kawanan coɓi keta anñim min kawana tu a tiiti idan mugu idan baam kanki hakkile ganaga ankenga ankengana angani aɗamanan meyi anken nan kawa kedigami konne keta ikki imaha kakunya haban kare ke haba makara yi haba hurengi kummendama hari moti yiɗi yakanji anna kedigami hakkon ni keda golle kediji adi hawja lew an katu ke kommiɗa kammo ida wa ken balle ko tawiga sakka sanke ŋure ari sigi sanken garanga a yakkenno direwe mbogu kari de kari hay bakka gidan jakke hay bakka gidan jakare nji sanke ŋure anya sanke ŋure hay bakka ani allah kawatu nanta sigi sanke ke karanyay amaro sanke ke nohonde ka yakkenno haari mbogu nanti kina boy ke sanke ñawre ka hiña hayɓe hen honu sagayi honuma sagayi iti allah naari hillaban a illa baka kenga kadi awe xille appel vidéo ani seraxum photo ana wariya itanangani ken talagarni an kenni yaxinteña i ken yaxinteña ida bloqué
a bloqué halle asage xilli adi xiliti kiina teleho i kiina ken tatu kenti angirañigo nganga ina telehon passé ta hillandi adi xiri angirañigo nganga ina telehon passé ina telehon passiya mati igo ketini telehon ŋuñiyaba illo connexion ñayba ma kiine kero connexion ñayba aga sikka message ati yaxare ketiga sobi temps nanti kiine ke par sobini temps kendimma keta ira ko yakken ira ko i kiinaɗa nanti kegida ñigo kero ke an pasi danaxa ani fitnanade awa kiinen xara bonbonkatu xadalla domeya allah mbogaxa halle yaxare keti igida ñigo ke golle ke maxi torode koy kiinaɗan ke digame kedi kiina xanuyen bogimaxa pew ali jawab nati axyaxanangani jaɓenga rahimallahu wajidakum allah gana hinne an paɓa ke ti allah hinne yurwante aɗo sigami hoɗon culo wa faniya nga hillani ɓe kon makka wan patugol ne keren mekkey aganta dingiro dandanto nanti ko ke aɗan mundu gella ñaganne a jarabanga makka wanude yo nkawan patugol neren meke dingiro ɓenu dingira hana angata katanga aɗan kobonci woton nogondi furenka hay hoton kamma nkawa yere bo e son ɗon kawanda kuken pa yahudulloka kuken pa allah kuteren pa la ilaha illa allah nga kawaynogo hillandi ɓey angata daga sigi ancanken karanga amma royimme de aga daga sigi ancanke ke karanga ka hay ka kumbagiri franci kaɗo hure ñagari a yakkengano e woni kullawaxenna jinnanga koni gati haymati kanka wa salis nga kawan patugu miren me keyi angirañigo ke dingira sikkandi ɓey aga yillan téléphone ankina numéro anta nte arawaxenna jinnanga wa saniyan walla wa halitan nga hi sikkandi ɓe ko nana axyaxare kekenni in kawa an patugu ne kene menga baneya de xa golle ke fotu gelli bisimillahi ma suratu a ñanda dabari ke golle fotu gelli geylo premiére malo 31 décembre a ñanda dabari ke golle fotu gelli soxobama wuro a ñan ke golle fotu gelli banan kasonkota xana ma karra a ñan ke golle fotu gelli sunkasonkota xana ma lagaru a ñan ke golle fotu gelli kejunama laxara ñan ankinama hohoɗa mede bari taxano yen taxan kem maxa allah torone bo anga france tongun nankinama xaade ankinama paqille meña haram patugu mere mekke ama paqille meña durxoto nderinka ngati golle ke fotu na ñaay ntere gaade ho hana ñimmede ko angojo anti gella ñaxanne kelemine jara bangalo toraxunga mama geñango man nanga duge xagaro wo to keɗan taxan karanga ando allah naxan ken kodi here kitte anga taxunu yaxaren karanga walla yaxarena taxan kara kontan nanduge an taxan karanga keni bana an fotu fanan bayde ñabiyere man nanga duge an taxan karanga an xawatuxa ke jara banga gella ñaxanne faniyen fotu hillandi a taxu halle ankara gellagara ikkitanga kori moye kitta jamangali halan mogonde a taxu halle ankara an paba sambaxanga kam mun nogondi kennanke ñogoli man nangama ancene ñanto mbemberayi a raqunga ma horenga bogay walla ma kambata banega yere anda genna bari walla man nangama giri an taxurake nangir añakam katu añakam ay hoxeti kornaga mangada cixuni nandi nankutu ma soronga soɓi nanti ke hagata howaɗa barang anda genna bariya intan kuroxo mumunte amma kuroxo mumunte anda waxo an cikkamane ma waxe ñanayi a ken xa haga sikkamane man ɗumea i anga liganna ke gommori noxol nundi walla anga giri nanti xoranke ma tuuri angiran cigi katumu taxu ane xorna aña kam mo awatuo ke degani ay taxun safe xana tirndi angan kadde keyibane ka kiñe kakeyi ama yerne sigi an cangen karanga aga daga sigi an cangen karanga aɗa waran moxo ñaaɗi
kamaga killenkini igunga et puis kanati kadi khalli here ñananti xa ɓutenga bakka walla xalli doxo walla xalli katto koy nanti xana saxo lowure wazalisan an poto sikkandinterenga kartum ke xibare su hagañanke makke ko an kinaga yaxoregonuma kanna konno kinanda sumpulna maxa kuti anga korna konno yogotoadagani kage nanti kate xiri an nanci hada sumpu kuti a maña de fitina maña de amaga moxoɓeedi kattiyami tammogo key wallahi nga ayibana anganna ke ko har yoganagani kakena wonni xibare siga bange kundu kella wa ñanannangani seeday an kina karan an pinaga nankina sama kena kada an mbari an qurallew an fotu karagandin paayi kagiri halle baɗen mberanga hariɓe a kennan ken téléphone o mamata dan kene appelé vidéo ñaadi sara ko garanga anda appeli ñawtu anga maga appeli ŋutu awa du fotono nawaranga an baga kuruwa ken ka kam magal homumunte amma ko ankinata mannanki ankinaganta sikkananken mannankinaganta sini kadalla domeya duro hoto a ñati allah le andu warankina place kene ankengana ware ankina téléphone kamma a wandi yagare aɗaga contacte nga ankentini dalla domeya ay an bagata tambellanduwa haɗan paba huren daga yagati ɗanɗo igol laga keñako nogetaw sakka yagara ankinaño ke yakkuku antegona kummakama lagara koto an bagata sikkalno ankina somme men ni harabada anayi xa fotun cugira ñaay ken kama nantoko duwanga ti arno bosi iblisa nangeñeju halle haɗan jagundi ti harita kamaga takini kuwa kakungatini xana wara bireɓe nantaxo na wara magaña sumpukutuyenga angana kure golle ke gana bono bireɓe an taxa xurana anke mbayino kun an paga mexeyaxo an paga mexeya kun an paba hurenga sambaxa gella ken pabaga hanken pabani gella kengani igo ñangeni yaxareña ankenna keworo kusu cago sagume kamma mankinaga tunu tankina kanu yen taxam maxa anke paye digame keɓe konno kundu ankina an qawa ken digame konna keñan qawatini an kanu yen taximaxa wa sualu thamina asar kesi wo tammulo segunde ati wuyunga tanji keɗo sino karag yahe français walla europe e munda indiga hijunga de xayi kina hiiji arantarana ɗibatenga wacca ire mumma xooro ida yakari groupe ko a wari ga dagana yakari nduru ñani xa kuna groupe dun tengunte in daga digaba ma ay in taagu imire mun xooreye ndugu i kannaxa xumanero ho warni commente aljawab ona tanangani jaabe a yakaren koonigana kitangadna sijung walla umuran ɗo juma haramingan tere kiine haaɓe gira ñigo saxe haaɓe machallah lemme walla angira ñagare lemme keñam fa sangunta hadise ngati yagare maxa tere kiyedo wuro terenne juma harami ganta kappay xa ganta to wano lime sooxi hijun terende xo keɓe kundu an pagada ko igonu kum maxa wala gana antere aganay jamadun temmunte xo an pagada komoxoɓe kundu yagari nduru i garantin tonni walla yagaruno igu duru walla yagaruno igu njama i garantin tonni adaga andaga de tuwano ɓenugata adaga andaga hiju key hukkatintenna kuntuwanoa angana tanna kembogadi sasa serebe ga yagarebe ga kallagantarna hijunga agabono ade hijun jonkonga sasa ga immeto 5000 euro ande 4500 5000 euro kago men jolla kenki tana tahillo angana tanna nyakkenna ga hijunga keni kemba yana 10000 euro ngibare nya andam go khayda ga nan nandu koroji eti kronya na kuto mbi wa su'alu tazi hazara keso tamun kabundi ikkine daga na yahunda barni aga nayi ajinganeeri na gilli kamma ati kendala memunda cikki nandambe angana kuma yakungaw tiyo wuusi angana kutay junubu ñananga ba atimala hille me ay hawa yakun kinniya kaga nayi jogundina gilli kamma aljawab ona tanangani jaabe nga ndanginaga kahu iguɓenu kibaren kay fintengal sorongal yagana lemmen igonuwa allah yagana lemme hari ndi yakkengar jage baane anke nata anke mala hillen may aken pannike wa thaniyan la hillandi ɓe konno maxa kuma yakunga bawo ampa yakuña angana kuma yakunga anna maxaro hadise noxonni anda ɓigati kem maña xa duronga maxa anna ñakumbagandi yaxana ɓe kiñaganati kendala memunda ana saxuda mbatten agana mañini ana giri ho xana xin anke ñaxa rek ampaju kenta jarane
kirsundi hakkuto yo hari gubbe haraga nanya tokkan kamma maga jogundi igobe di kago nyagarenga jogundi ni dome allah kirsundi hakkuto de oda khantale halen ke babuti e gonu kundu hebe khoranga jaw majjam khakarango ana hudinta hudi ana yagarenke ma hari giri battende yade hari tanguto hili amawudu surtout kenganati kadi ken daga jogondini me law igana jogoni na giran kamma haga dan kuma mpakkenye adan kuma ndaga menga bane hillandi kemala hanga sarane yagare tagu ka kina di ajike allah halle are mukwan jella kempa ju ganda le mangem baju ngalle munga allah kon nan coron kunda ndangi de mala hillemme angen khala hillemme nyai ngaya kumbakan anga makenda bar su andatte langa ko mane ko kike ngade wa su'alu li ishuruna keshu tampilandi mpa ida tiganjakka makkanjakka hotana jakka ene mugo nanti kamo sikki muriyan anga ne tiganjakka magani hada korosini aba walla magana khenjene ado koromeke ado tigangana kamo sikki muriya baga jakkan nan kawa mani me al jawab agali nyanda ado koromeke su tanje agali nyanda korosi aga banga beke onde korsini o anna korsini ke ambaju ngana birebe ya allah wado kormi ke khejel anna boto nyate deban خلاص ما فيه اي اشكال ما فيه مانع اما ngati haqqe be tiga tiga nakini kamo sikki mude ora ko na odi kamo ko sikki mude tamatim poti khoreke tamatim poti dinga ke de na warde tamatim poti dinga ke kamo sikki voilà hay iri nga khutna do mona khenjona gatu aboto mbaqentunu talbo nganay tiga korsini kan lawal mungu wat maka khenje namun da gona khenje ya tamatim poti khoreke kamo sikki aga gemme boto mbakke bey wala kentu ba ne ta ona ko sati awa tiganja kanna utuke boto mbakke ya aga na abkara kenge angati hakke be ga bakka kamo sikki mude di tanji ke mude so gambobe kamunya ga daraga na gumari ana mugude masha Allah la quwwata illa billah kenja ka tam